ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି କଲୋସୀ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17। ଅତଏବ ଭୋଜନ ପାନ କିମ୍ବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ, ସେହିସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ସାରାଂଶ ପଢ଼ିଅଛୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। କଲୋସୀରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଲୋସୀ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଭୋଜନ ପାନ, ଆମେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୋଜନ ପାନ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ପର୍ବ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାର, ଏମିତି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କରିବା। ମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟରେ କେହି ତୁମକୁ ବିଚାର ନ କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, ସେ ଉପରେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପର୍ବ, କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ କିମ୍ବା ନ କରିବ, ଏହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ରାମ ବାର ଯିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଅନୁଚିତ, ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କର କିମ୍ବା କର ନାହିଁ, ଏହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। କାହିଁକି? ସେଇ ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାଇ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା କି? ମାନେ ଭୋଜନ ପାନ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କିଛି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ନାହିଁ କି? ମାନେ ଯାହା ଖାଇବା ତାହା ସମ୍ଭବ ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଖାଇଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କି? ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ପଦ କେତେଟା ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 1ରୁ 2 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇଟା ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଖାଇବ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଖାଇବ ନାହିଁ। ମୋ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାକୁଳି କରିବ ଏବଂ ଖୁରା ଥିବ, ଖୁରା ଥିବା ସାଙ୍ଗରେ ପାକୁଳି କରିବ, ଯଦି ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ। ଯଦି ଖୁରା ନାହିଁ, ପାକୁଳି କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାକୁଳି କରୁଛି ଖୁରା ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଖୁରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାକୁଳି କରୁନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଥିବ। ସେମିତି କେଉଁ ପଶୁ ମାନେ ସୂଚି, କେଉଁ ପଶୁ ସୂଚି ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଲେବି 11 ପର୍ବରେ। ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଉଥିଲା, ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ କଲୋସୀ 2:16କୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, ସେଇଟା କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେବି 11 ପର୍ବରେ ନିୟମ ଥିଲା। ତେବେ ଲେବି 11 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କଲୋସୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଜିନିଷ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଖାଇଲେ ସୂଚି କିମ୍ବା ଅସୂଚି ବୋଲି ଗଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଅସୂଚି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସୂଚି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ପର୍ବ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁଛୁ ପର୍ବ ବିଷୟରେ, ପର୍ବ ମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କର କି କର ନାହିଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ କଲୋସୀ 2:16-17 କ'ଣ କହୁଛି। ମାନେ କୌଣସି ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ କିଛି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କରୁନ, ତେବେ କୌଣସି ଲୋକ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ବାଇବେଲରେ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର କେତୋଟି ପର୍ବ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହେଉଛି 7ଟି। 7ଟି ପର୍ବ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। 7ଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେମାନେ 7ଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହା ଯଦି କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ କି? ସେଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରେ ନାହିଁ କି?
जदि आपण माने ताहा भी जदि देखिबे लेवी 23 पर्व आपण शेष पर्यंत देखिबे 23 रो शेष पर्यंत देखिबे सेटे 7टी पर्व अछि। प्रथम पर्व होउची जे विश्राम दिन मध्य पर्व भावरे अछि। 2 नंबर निस्तार पर्व भी गुटे अछि। 3 नंबर प्रथम फलर पर्व अछि। 4 नंबर फसल अमलर पर्व। 5 नंबर तुरीधुनीर पर्व। 6 नंबर प्रायचित दिवसर पर्व। 7 नंबर पत्र कुटीर पर्व। तो इस्राएल मानकर 7टी पर्व पालन करिबा पई प्रभु से मानकु निर्देश दैथिले। ता माने से माने पालन करिबार आवश्यकता अछि। किंतु आमे आलोचना करूछु जे कलसी 2 रो 16 अनुसार कौनसी पर्व पालन पई बाध्य करा जीव नाही। जणे करिबा को दरकार से प्रकार नुहे। अच्छा जो परमेश्वर ए पर्व पालन कर बोली कहली से परमेश्वर कहीं कि पावलों द्वारा कहते किसी पर्व दरकार नहीं बोली गला। आ गोटे पद आम कौन चिंता करुचु विश्राम बार। विश्राम बार भी गोटे पर्व आउे पालन कर कि कर ना देखु से कहवाक चाहिए। यात्रा 35 रे जदि आप देखिए यात्रा 35 पर्व 2 कि 3 2 रु 3 से लिखाई जे विश्राम दिन पवित्र रूपे तुम्हें पाल से महापवित्र दिन अटे। अन्य पुस्तक में पाऊँ जे विश्राम दिन में तुम विश्राम कर 6 दिन परिश्रम कले भी 6 दिन में विश्राम कर। एवं यात्रा 35 रो 3 अनुसार विश्राम दिन में अग्नि जाड़ब ना माने निया लगेब ना लिखाई। तो देखु निया लगेबार भूल कौन सी कर्म करिवार भूल। तो आज आम देखुचु जे जी आम ख्रीष्टान अच्छु मुझे जानी समस्ते प्रकृत में विश्राम दिन पालुचु बोली भावुंट मात्र सही विश्राम दिन में से माने रोषेईवास करती किंतु बाइबल रे लिखा अच्छी जे से माने निया लगेबे नहीं अग्नि जालिबे नहीं। ता माने कौन विश्राम बार गोटे स्ट्रिक्ट भाव थिला। आ गोटे जदि देखिए आप गणना 15 पर्व 32 रु 36 गणना 15 32 रु 36 जदि देखिए से जगार गोटे स्त्री लोक विश्राम दिन में काठ साउंटा गला माने काठ से खोजी गला। तो यही खबर इस्राएल लोकर कान को आसला। तो समस्ते कंप्लेन कले यही प्रकार लोक को कौन दंड दिया जेहेतु ये विश्राम दिन काठ खोजा निमंते गला। तेणु ताकू गोटे घरे अवरोध कर रखागला। तापर प्रभु को परमेश्वर मशा प्रार्थना कले मशा जो प्रार्थना कले प्रभु कौन बोली कहली आप देखु मुझे पढ़ू ना से गणना 15 रे से प्रकार स्त्री को प्रस्तराघात करी मार माने पत्थर मारिकी ताकू जीवन रे शेष कर प्राणदंड दियो लिखाई। सतरे सेठारे लोक माने से स्त्री लोक को मझिरे छिड़ा कले आ समस्ते पत्थर मारिकी तार प्राण नेले से मरीगले। तेबे देखु आपण मैंने गणना 15 पद अनुसार कौन बुझुं जे विश्राम दिन में जड़े लोक काठ खोजाक जीव ना काठ खोजाटा भूल संपूर्ण विश्राम अटे। तो मुझे आपण मानक कहवाक चाहे आमर यूट्यूब माध्यम जे आज ख्रीष्टान लोक मैंने आम जो अच्छु आम रविवार दिन जहाँ विश्राम बोली जदि भी मानुचु कौन आम केमती करुचु विश्राम बा रविवार केमती आम गिरजा को जाऊँ। मुझे जानी लोक मानू विश्राम दिन में एमती भी गोटे समय होगला लोक मैंने विश्राम दिन में बाहाघर करती विश्राम दिन में अनेक जेहेतु सरकारी अनुसार छुट्टी अच्छी विश्राम दिन में अनेक झील देखापी कुणिया जावाई लोक निष्पत्ति करती चर्च सरला पर लोक मैंने काठ खोजा जाती मार्केट को जाती किंतु बाइबल रे जदि देखिब निहिमिया रे मध्य लिखाई जे किणा बिका करा जीव नाही विश्राम बार रे। मोर कहिबार विषय होची एक तो लोक माने विश्राम बार पालन करू नाहंती किंतु तांके बाइबल बाहरे भाबुछंती हम पालन करूछु कहीं कौन ख्रीष्टान एमती ना जे कि विश्राम बार परिश्रम करू ना काठ खोजा जाऊ ना कौन पर्व कौन कुणिया को जाऊ ना समस्ते काम करती कुणिया काम करती भोजी भात करती
निआं लगाती तो एमती देखले विश्राम ବାର এটা করা কথা নুহ तो आम लोक मैंने करती ना भावती करुँच से जहाँ भी हो किंतु आमर आलोचना होची कौन जे विश्राम बार यही सब करवा आवश्यक नुहे जदि जड़े लोक कर्म कला काठ खोजिला कि अग्नि जाला तेरे से कौन हम प्राणदंड हम लिखाई। अच्छा विश्राम बार जो एत भयंकर थिला तेरे कलसी 2:16 साधु पाल कहीं कहते जे विश्राम बार रे किए कौन कले असुविधा नहीं माने कहीं तुमको विचार करें ना यार अर्थ कौन आपण एवं मुझे विश्वासी मैंने चिंता कर आवश्यक नुहे कि जे विश्राम बार रे कौन कर्म कले चलब बोली कहीं लिखागला दिने से विश्राम बार रे कर्म करने द्वारा जड़े लोक दंड पाला तेबे मु कहवा चाहे बाइबल रे प्रत्येक वाक्य सत्य एमती वाक्य ना कौन मिथ्या सेमती ना प्रत्येक वाक्य सत्य आ पवित्र मध्य किंतु आपण मैंने जानिबा दरकार जे भिन्न भिन्न जदि लेखा अच्छी बाइबल कौन अपवित्र कि बाइबल कौन विवादीय पुस्तक कि नहीं तेबे विवादीय आकार रे कहीं छेड़ा है प्रकृत रे बाइबल विवादीय पुस्तक न हेले भी विवादीय बाइबल निजको निजे करी नहीं प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने विवादीय पुस्तक मनीष करिछि काहेकि केतोटी निर्दिष्ट पद पर्व गोटे दलर लोक माने मानती आउ केतोटी निर्दिष्ट पद पर्व गोटे दलर लोक माने मानती आउ से माने मिलामिश गंती ना से विश्वास से माने ग्रहण करती तांकर विश्वास आउ जने ग्रहण करे प्रकार चली। अच्छा एमती कहवा द्वारा कौन आम कौन त्राही पाइबा आम कौन खसवा मोर कहबार विषय हूँ चलते आम सत्य खोजा कहीं बाइबल भिन्न भिन्न अच्छी किंतु आज आलोचन मु सत्य आपण मानक कहीदिए जेहेतु बाइबल रे जुग अच्छी जुग अनुसार प्रभु वाक्य दियंती आ सब वाक्यर सबु जुगर वाक्य समान नुहे प्रभु केवे बदलती ना प्रभुंर हृदय बा मन केवे बदले ना किंतु तांकर जुग अनुसार वाक्यर कार्यर योजना प्रकृत में बदले तेणु पुरातन नियम रे जिते जीशुख्रीष्ट आसी नथिले बा जीशुंकर से समय प्रकाशमान हो नथिला से समय अनेक पर्व पर्वाणी इस्राएल लोक मैंने पालन करुथिले बोली लिखा अछि किंतु आपण स्पष्ट हूँ से कलसी 2:17 अनुसार जतकी पर्व पर्वाणी रीतिनीति विश्राम जहाँ भी थिला सेइत्रा ख्रीष्टंकर छाई बोली लिखा अछि ख्रीष्टंकर छाई सेटा ता माने ख्रीष्ट आसीबा पूर्वर समस्त पर्व पर्वाणी एटा जतले ख्रीष्ट जणे किंतु ख्रीष्टन को बा जण को ख्रीष्टन को नहीं कि विभिन्न प्रकार पर्व पर्वाणी अछि माने मने भी रहिबो नहीं सेतकी पर्व पर्वाणी सेतिकी नियम कानून अछि केते जण को नहीं कि ना जण को नहीं से जण को कि से जीशु ख्रीष्ट तो जीशु को द्वारा एतिकी पर्व पर्वाणी अछि आउ एहा जीशु आसीबा पूर्वर घटना किंतु जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट आसिले जेहेतु जीशुंकर समस्त विषय छाई तेणु जो मैंने जीशु को भेटी से माने पर्व पर्वाणी सीमित नहांती से माने पर्व पर्वाणी द्वारा परिचालित होना से पर्व पर्वाणी आवश्यक नहीं आउ जो मैंने जीशु आसला पर भी जदि से माने पर्व पर्वाणी रे सीमित अच्छी तांकर अनुसार ता माने जीशु ख्रीष्ट आसी ना मोर कहबार अर्थ कौन विश्राम बार पर्व पर्वाणी जेतिकी अच्छी यह जीशु को इंगित करे आउ जीशु होउछन्ति प्रकृत रे गछ आउ बा गोटे प्रकृत विषय ए गुडी को छाई तेणु एई पे वर्तमान अनुग्रह समय कौन सी लोक पर्व पर्वाणी रीतिनीति भितर क्या विचार करि पारबो नहीं तुम करो किंबा कर नहीं एटा ठीक ए प्रकार कहि पारबो नहीं कहीं ख्रीष्टन को जने पाइले कौन हम से आपण देखंतु से कलसी 2:20 तुम मैंने जदि ख्रीष्टन सहित जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति मृत होइछ जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति जदि मृत केबे जेतेबेले तुम ख्रीष्टन को भेटिल जगतर प्राथमिक शिक्षा कौन प्राइमरी शिक्षा कौन प्रथम शिक्षा कौन बाइबल रे प्रथम शिक्षा जदि आपण पाइबे जीशु आसीबा पूर्व कौन सी पूर्णता विश्व आसीबा पूर्व बा आज अनुसार गछ आसीबा पूर्व छाई परी व्यवस्था रीतिनीति सब आसुथि तेणु प्राथमिक शिक्षा होची रीतिनीति पर्व पर्वाणी तो यहाँ हूँ जीशु आसला पर यहाँ हूँ मृत
ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା ବୋଲି ଲେଖା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସତର୍କ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଲୋସି 2:8, ସାବଧାନ, କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ, ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଏ। ସାବଧାନ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ବେଶୀ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସତର୍କ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ କ'ଣ? ଅସଙ୍ଗତ ବା ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଏକ ତ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବନା ଅନୁସାରେ, ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ହେଉଛି ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୀତିନୀତିରେ ଆସୁଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା, କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଅଗ୍ନି ପରି ଆସିବାର ଦେଖିଲି, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏବଂ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା, ଅର୍ଥ ନଥିବା କଥା ପ୍ରତାରଣା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଠକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ବନେଇଥିବା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ଆହୁରି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଶିକ୍ଷା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଟା ତୁମେ ବାହାରି ଆସ, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ସିଧାସଳଖ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଭୁଲ ପରି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିକି କଥା ଆଦାୟ କରିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ବାଇବେଲ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୀତିନୀତି ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ହେବ ବା ହେଇଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଛାଇ ଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।